ওম গণেশ। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা। আজ বুধবার আমরা আমাদের এই ভিডিওতে ভগবান গণেশের এক রক্ষা মন্ত্র আপনাদের শোনাতে চলেছি, যে মন্ত্র আপনারা শ্রবণ করা মাত্রই আপনাকে এবং আপনার পুত্র সন্তান সন্ততি সহ গোটা পরিবারকে সর্বাত্মকভাবে রক্ষা করবে। এই মন্ত্রের প্রভাবে সংসার থেকে রোগ ব্যাধি সব দূর হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর হাত থেকেও রক্ষা মিলবে। শাস্ত্রমতে এই মন্ত্র যে ভক্ত প্রতিদিন মাত্র 108 বার শ্রবণ করতে পারে তাকে 10 দিক থেকে রক্ষা করে স্বয়ং ভগবান গণেশ। এই মন্ত্রের প্রভাবে যে কোনো কাজে বিনা বাধায় খুব সহজে সফলতা পাওয়া যায়। মন্ত্রটি অন্য যে কোনো দিন শ্রবণ করলে মন্ত্রটি থেকে ফল পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বুধবার শ্রবণ করলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে আপনারা যেই দিনে মন্ত্রটি শ্রবণ করুন না কেন, মন্ত্রটি কিন্তু পুরো 108 বারই শ্রবণ করতে হবে। অর্ধেক বা আংশিক শ্রবণ করে ছাড়লে মন্ত্রের ফল থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার 108 বার শ্রবণ করি ভগবান গণেশের সেই রক্ষা মন্ত্রটি। ওং গং গণপতয়ে শত্রুহন্তায় নমঃ। 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 ওং গং গণপতয়ে
शत्रुहन्ताय नमः। ॐ गङ्गणपतये 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 शत्रुहन्ताय नमः। ॐ गङ्गणपतये
शत्रुहन्ताय नमः। ॐ गं गणपतये 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 शत्रुहन्ताय